السلام عليكم. حصة اليوم غنشوف واحد التمرين في لاريتميتيك فيه مجموعة ديال الافكار، دونك حاولوا تنجزوه. بالنسبة لي ما غنجز السؤال الاول، ولكن نتوما حاولوا تجاوبوا على جميع الاسئلة، ولكن غنحتاج واحد النتيجة فيه ان هذا لو كوبل 5-4 فيريفي هاد 2. On considère dans Z هاد l'équation f اللي تعبيرها 2 في x à la puissance 36 moins x à la puissance 29 moins 1 congrès à 0 moins 52 et soit x une solution de f. قالك montrer que x 13 sont premiers entre eux. كما شفتوا بعدا في تمارين سابقة pour résoudre هاد f كنبينوا ان f est équivalente à une expression plus simple. par exemple في هاد الحالة x congrès à 1 moins 52، يعني كنبينوا كان x solution de f فإن هادي implique هادي. من بعد كنبينوا l'implication réciproque، ولكن التمرين اليوم غنبينوا juste une seule implication. إلا كان x solution de f فإن هادي implique هادي، وفي التالي غنشوفوا واش هاد x كيساوي لنا 52 ك زائد 1 اسكو فريمون il vérifie هاد f. بالتالي غنستنتجو l'ensemble des solutions de f. alors نبداو مع أول سؤال 2a. قالك montrer que x et 13 sont premiers entre eux. أول شيء هاد l'équation هاد la congruence غنكتب على شكل une équation. alors soit x une solution de f. alors il existe k qui appartient à z tel que x à la puissance 36 moins x à la puissance 29 moins 1 كيتساوي لنا 52 ك. c'est-à-dire maintenant باش نبين انهم برومي entre eux j'oppose en posant t ou le PGCD de x et de 13. donc غنبين ان دي ديفيز هاد ليكسبريسيون هادي بالتاليفه الخطيه، وبالتالي فهاد دي ديفيز 1 لان 1 كيساوي هاد ليكسبريسيون، و دو دي ايتيغال 1 لان البي سي دي دائما كيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك كنستعملوا هنا لا كومبينيزون لينير. الوغ دي ديفيز اكس et d divise 13. d divise 2x à la puissance 36 moins x à la puissance 29 et d divise 13 fois 4k. 13 fois 4k هي 52 k. بالتالي فهاد d divise leur différence. دو d divise 1. بالتالي دو d كيساوي هنا بي جي سي دي دائما كيكون ستريكتومون بوزيتيف. 2 donc قال qu'on déduire que x à la puissance 2 est congrès à 1 à 13. donc هنا vous allez utiliser juste le petit théorème de Fermat. 13 est un nombre premier, 13 est premier avec 2, donc d'après le petit théorème de Fermat x à la puissance 2 est congrès à 1 moins 13. passons à la deuxième question. قالك montrer que x à la puissance 36 est congrès à 1 moins 13. donc هذه باينه. غنرفع هذه أس 3 غتعطيني x à la puissance 36. 1 أس 3 هو 1 توجور كونغري à 1 moins 13. دائما فاش نبغي نرفع الأس نتأكد أن هذاك العدد كينتمي ل n فقط. alors on déduire que x à la puissance 29 congrès à 1 moins 13. donc هنا bien sûr ما كاينش عدد غنضربوه في 12 يعطيني 29. donc خصني شي طريقة أخرى، يعني غنستعمل النتائج السابقة. نقدر نستعمل هذه، نقدر نستعمل هاد f. donc سواء قلنا x solution de f، وبالتالي ف هاد 2 x à la puissance قلنا il existe un k moins 1 كيساوي لنا 52 k. c'est-à-dire 2 fois x à la puissance 36 moins x à la puissance 29 moins 1 كتساوي لنا
13 fois 4 fois k. Moi je vais poser هاد k seconde كتساوي لنا 4 فوا k كينتمي زد، دونك k seconde ينتمي الى زد. دو 2 في x à la puissance 36 moins x est congru à 0 mode 13. c'est-à-dire نرجعهم هادو لهنايا، وبالتالي باش نعرف maintenant x à la puissance 29 est congru à quoi mode 13 يكفي انني نعرف هادي est congru à quoi، وغنستغل نتيجة السؤال السابق. et comme x à la puissance 36 est congru à 1 mode 13 donc نضرب في 2 غتولي عندي هادي دو، دونك هادي قلنا est congru à celle-là la congruence transitive متعدية. donc x à la puissance 29 plus 1 بدورها est congru à 2 mode 13. donc c'est-à-dire de le résultat demandé c'est en utilisant la question 1 montrer que x est congru à 1 mode 13. donc هنا قلت لكم غنحتاجوا هذه، علاش كيعطوكم هذه اصلا غتستعملها. si on a d'après on a 29 donc 29 fois 5 ناقص 36 fois 4 كتساوي 1، c'est-à-dire اللي كتساوي 36 فوا 4 زائد 1. ودابا انا عرفت غنستغل هادي. دونك on a x à la puissance 29 fois 5 donc كيساوي لنا x à la puissance 36 fois 4 plus 1. et comme x à la puissance 29 est congru à 1 mode 13 donc حتى لا رفعت ل5 غتبقى congru à 1 mode 13. donc c'est-à-dire هذه x à la puissance 29 fois 5 هي هذه x à la puissance 36 fois 4 plus 1 est congru à 1 mode 13. هذه عاوتاني نكتبها على شكل اخر، نكتبها فوا x، هذه فوا x هذه فوا ou x et on a aussi x à la puissance 36 est congru à 1 mode 13 يعني c'est-à-dire نضربها في 4 il reste toujours congru à 1 mode 13. donc et comme x à la puissance 36 fois 4 congru à 1 mode 13 donc on a x est congru à 1 mode 13. علاش لقينا هذه est congru à 1 mode 13 يعني هذه واحد هو الجزء العنصر محايد في الضرب، غتكتب هنا واحد ما كيبانش دونك عنصر محايد. دو لو ريزولتا دوموندي حنا بينا هذه ان اكس يكون غير 1 مود نو بينا هذه سي 4 montrer que x et 4 sont promis entre eux puis on déduire donc هذه la même méthode كما استعملت انا في هذا غتستعملوا la même méthode غتكتبها على شكل égalité alors soit x une solution de f. on a donc 2 في x à la puissance 36 moins x à la puissance 29 moins 1 كيساوي لنا 52 k 52 k donc 52 k هاد واحد رجعوا لهنا بعدا 52 ك هي موان 4 في 13 ك كيساوي واحد. بين ان دونك بوزون دي نفس الطريقه هو البي زي تي دي دو اكس اي دو 4 وغتبقى غادي لاكم دي ديفيز اكس دي ديفيز 4 غتبقى غادي بلي زامبليكاسيون كومبينيزون لينير حتى تلقى ان دي ديفيز هاد ليكسبرسيون وبالتالي دي ديفيز 1 دو دي ايت ايغال
A1. Donc بالتالي غتنتج أن X et 4 sont promis entre eux. Donc on déduit que X est congru à 1. Là vous allez faire les cas. يعني غتكون عندك إما X بالنسبة ل X الحالات كونغري à 0 مود 4 impossible لأن هاد X و 4 sont promis entre eux. ما كانوش promis entre eux يعني راه باغ 0 X كونغري à 0 مود 4 يعني 4 divise X. Alors ce n'est pas le cas. أشنو بقى لك X est congru à 1 mode 4 ou X est congru à 2 mode 4. حتى هادي با بوسيبل لأن كان X كونغري à 2 mode 4 يعني X كيساوي لنا 4K plus 2 يعني X est un nombre pair زوجي يعني بالتالي ما غيكونش البي سي سي دي ديال X و 4 هو واحد غيكون 2 دونك حتى هادي ما كايناش واحد زيرو قلنا ما كاينش واحد جوج ما كايناش بقات لك 3 ولكن دونك 3 يمكن لك تكتبها على شكل موازن باش يسهل عليك الامر. دونك vous allez trouver تبين باغ لابسورد ان هادي ما يمكنش. بالتالي غنستنتجو ان X كونغري à مود 4 يعني سي الوغ سي X est congru à moins 1 mode 4 دونك غتعوض في هادي غتعوض وغتلقى اون ابسورديتي. دونك الوغ حتى هاد لوكا يعني ما يمكنش كنا انا عطيتكم غير لا ميثود غتعوض موازنه ما تخليهاش 3 صعاب عليك الحساب ممكن ولكن فيها الحساب طويل انت ما مسموحلكش تستعمل الآلة الحاسبة. دونك اكس دونك غتبين ان هاد لوكا كذلك ني با بوسيبل. الوغ montrer que X est congru à 1 mode 52 donc هذيك E 2E. donc هنا bien sûr vous allez utiliser Gauss لأن كتلاحظ أن 52 كتساوي 4 في 13 et 4 et 13 sont promis entre eux. donc vous allez قلنا 4 divise X moins 1 هاهي بين أن X يكون à 1 mode 4 يعني X 4 divise X moins 1 et 13 وبين أن X يكون à mode 13 donc 13 divise X moins 1 donc d'après Gauss et comme 4 est promis avec 13 donc ce qui implique que d'après Gauss le produit ديالهم 4 fois 13 divise X moins 1 يعني 52 divise X moins 1 c'est-à-dire X est congru à 1 mode 52. بالنسبة لآخر سؤال on déduire ou bien déterminer somme de solution de l'équation F كما قلت لكم غتوضع أن دونك وزدنا هذه implique هذه بالتالي si X est égal à 52 plus fois K plus 1 on a donc vous allez trouver que X vérifie ad F. donc vous allez faire ce travail là et puis on déduire l'ensemble des solutions de l'équation F. Merci pour votre attention et à la prochaine. إلا بغيت واحد لا سيري فيها هاد لي زيكزيرسيس دو لاريثميتيك دونك باش تبقى تخدموهم ما فيهمش لي ريبونس باش انت تجرب راسك تمارين امتحانات وطنيه وتمارين اخرى من تجريبيات وغير ذلك. دونك واحد لا سيري وبدا بقى تجرب راسك باش تشوف فين عندك الصعوبه.